अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिअक्मलिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह ने अपने फजल और एहसान से हमको दीन कामिल अता फरमाया है। इस दीन कामिल में हर तरह की सूरत हाल के लिए मुफस्सल और वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं। यही वजह है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा को किसी भी सूरत हाल का सामना पेश आता है तो हमारा दीन हर किस्म की सूरत हाल में मुकम्मल रहनुमाई करता है, चाहे वह रहनुमाई सराहतन कुरान करीम और अहादीस मुबारका के ज़रिए से हो और चाहे फिर वह रहनुमाई अइम्मा मुज्तहिदीन के इज्तिहादात और फ़क़हा व मुहद्दिसीन की तफ़सीलात के ज़रिए हो। लेकिन बहरहाल हर सूरत हाल के मुतालिक रहनुमाई दीन इस्लाम का इम्तियाज़ है। अल्लाह जल्ल शानुहु का मुबारक इरशाद है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है वह यहाँ के तमाम अहले ईमान मुसलमानों के सामने है कि बेशुमार हमारे भाई रोज़ा रखे हुए हैं और बेशुमार हमारे भाई रोज़ा नहीं रखे हुए हैं। इस तरह से गोया कि इंतशार की सी सूरत हाल है। इस इंतशार की सूरत हाल में इस वक्त ज़रूरत महसूस हुई और बेशुमार भाइयों का तकाजा और बरमहल तकाजा हुआ कि यहाँ के अपने ईमान वाले भाइयों की खिदमत में इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई की गुजारिशात पेश की जाएं। हजरात, पहली बात बड़ी लजाजत के साथ अर्ज की जा रही है कि ये कोई नई सूरत हाल नहीं है जो आज ही पेश आई हो कि शाबान की 30 तारीख को शक पैदा हो गया, आज 30 तारीख है या यकम रमजान मुबारक है, आज रोजा रखना है या नहीं रखना है। यह कोई नई सूरत हाल नहीं है। तारीख में बेशुमार मौकों पर यह सूरत हाल सामने आती रही है और उस सूरत हाल के पेश आने पर इंतशार कभी नहीं हुआ। खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में इस तरह के हालात पेश आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में उस दिन रोजा रखने न रखने के मुतालिक इरशाद फरमाया। चुनांचे हदीस की किताबों में ऐसी अहादीस मिलती हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने से मुत्तसिलन बाद सहाबाए किराम का जमाना है, उस वक्त भी इस तरह की सूरत हाल पेश आती रही है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम में गवर्नर थे। उनकी खिदमत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक खास शागिर्द अबू कुरैब किसी ज़रूरत की बिना पर तशरीफ ले गए और वहां से जब वापस आए हैं तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि मुल्क शाम में रोज़ा कब रखा गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि फलाने दिन यानी जुमे के दिन शाम को चांद नजर आया था और शनिचर के दिन सुबह रोज़ा रखा गया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, यहाँ तो चांद नजर नहीं आया था, इसलिए हमने यहाँ रोज़ा शनिचर के दिन नहीं बल्कि इतवार के दिन रखा है। हज़रत अबू कुरैब ने सवाल किया कि हज़रत क्या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वहां के तमाम लोगों की गवाही आपके नज़ीर मोतबर नहीं है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये नहीं फरमाया कि उनकी गवाही मोतबर नहीं है, बल्कि फरमाया हा कदा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने हमको यही हुक्म दिया है। ये किस हुक्म की तरफ इशारा है? इशारा इस बात की तरफ है कि वहां अगर चांद नजर आ गया तो वहां के लोग रोजा रखें, यहाँ चांद नजर नहीं आया तो यहाँ हमको रोजा नहीं रखना है। वो भी दीन पर अमल कर रहे हैं, हम भी दीन पर अमल कर रहे हैं। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि 30 तारीख को दो राय हो जाए, शक पैदा हो जाए, रोजा रखना है या नहीं रखना है, यह कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि आज हमारे भाई परेशान हैं, इंतशार का शिकार हैं और बहसें हैं और हो सकता है एक दूसरे को इस तरह की गुफ्तगू से भी मतून कर रहे हों जो नामुनासिब है। तो इसलिए जरूरत पेश आ रही है जहनों से बात निकाल दें
یہ انتشار کا معاملہ ختم کر دیں، اور جس نے روزہ رکھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بالکل غلط کیا، کوئی گناہ کیا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی غلط کیا، کوئی گناہ کیا۔ اس موقع پر میں خاص طور پر درخواست عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ایک اہم ترین کام کے لیے روانہ فرمائی، اور چونکہ منشا یہ تھا کہ یہ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جائیں، اور اس لیے آپ نے حکم فرمایا کہ تم فلاں جگہ بنو قریظہ کے مقام پر پہنچ جاؤ اور راستے میں عصر کی نماز بھی نہیں پڑھنا۔ صحابہ روانہ ہو گئے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو منع کیا ہے راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنا، اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے، چاہے قضا ہو جائے ہم وہیں پہنچ کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسرے کچھ صحابہ نے اور سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں، ہمارا منشا یہ نہیں تھا کہ قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں چاہے قضا ہو جائے۔ تو کچھ صحابہ نے قضا سے بچنے کے لیے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، اور کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم مبارک کے الفاظ پر عمل کرنے کے لیے کہا کہ چاہے قضا ہو جائے مگر ہم تو قریظہ میں جا کر ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، وقت پر پڑھی، قضا نہیں ہونے دی۔ کچھ صحابہ نے قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ تو جس کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں کی بات سنی تو آپ نے کسی کو بھی نکیر نہیں فرمائی، کسی کو برا بلا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، انہوں نے صحیح کیا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی آپ نے مطعون نہیں کیا۔ انہوں نے بھی منشاء رسول پر عمل کیا ہے کہ حضور چاہتے تھے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ پر عمل کیا، ظاہری الفاظ پر جو آپ کا الفاظ جو آپ نے ارشاد فرمائے تو پر عمل کیا۔ تو غرض یہ کہ کبھی کسی مسئلے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، اس وقت انتشار کے بجائے ٹھنڈے دل سے مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے اور ٹھنڈے دل سے مسئلے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آج کے دن کے متعلق جو پورے معاشرے میں سوال ہے کہ آج کا دن رمضان کا ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے۔ ہمارے بے شمار علماء اور اہل علم نے تحریراً بھی اور زبانی بھی اعلان کر دیا کہ آج روزہ نہیں ہے، آج 30 تاریخ کا 30 شعبان ہے۔ اور بے شمار ہمارے ہی علماء نے ہمارے پڑوس کے رؤیت ہلال کے اعلان کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ یہاں آج رمضان کا پہلا دن ہے، یہ شعبان نہیں ہے، لہذا روزہ رکھا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آج کا دن یوم شک بن گیا۔ ہماری کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے سال کے اکثر مہینوں میں مطلع ابرآلود رہتا ہے، چاند نظر نہیں آتا ہے، اور اس لیے ہم یہاں کے تمام مسلمان مجبور ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں کے علاقوں میں رؤیت ہلال کی بنیاد پر اپنے لیے رمضان کے ہونے کا اور عید کے ہونے کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ آج تک کا معمول یہاں یہی ہے کہ جب چاند یہاں نظر نہیں آتا اور مطلع ابر آلود ہوتا ہے تو اس مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے دائیں اور بائیں کے علاقوں کی رؤیت ہلال جب اعلان کرتی ہے تو اسی مطابق یہاں کے مسلمان عمل کرتے آئے ہیں۔ یہ عمل بالکل درست ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو جغرافیائی خطے کا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو لوکیشن ہے کشمیر کے ساتھ جو جغرافیائی قرب اور نزدیکی ہے، وہ چونکہ اس علاقے کو ہے جہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی نے اجتماعی طور پر متفقہ طور پر اعلان کیا کہ یہاں چاند نظر آ گیا ہے، لہذا یہاں کے جن بھائیوں نے اس رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کر کے یہاں روزہ رکھا ہے، انہوں نے غلط نہیں کیا، انہوں نے صحیح کیا، اس وجہ سے کہ آج تک کا عمل تو یہی تھا کہ ہم وہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر یہاں روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ جغرافیائی طور پر یہ اس علاقے کے بالکل قریب ہے، لہذا ان کا روزہ بالکل درست ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ان بھائیوں کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں کے جیسا کہ جناب مفتی ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کیا کہ پورے جموں و کشمیر میں کہیں بھی چاند کے نظر آنے کی اطلاع نہیں ملی ہے، اور چونکہ روزہ رکھنے کا حکم چاند کے دیکھنے پر ہے، جب چاند کے نظر آنے کی اطلاع کہیں نہیں رکھی گئی ہے، لہذا اور اس کے ساتھ ہی باقی بے شمار علاقوں میں، دہلی میں، مراد آباد میں، بہار میں، گجرات میں اور اس طرح کے دوسرے تمام علاقوں میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا، تو گویا اس علاقے کا چاند نظر نہ آنا مزید تائید ہے، لہذا یہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہاں روزہ
30 तारीख को नहीं होगा, बल्कि रोजा होगा जुमे के दिन पहला रोजा होगा। जिन भाइयों ने उस पर अमल किया है उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया, उनका अमल भी अपनी जगह दुरुस्त है। अब इसका फैसला, अच्छा, हमारी हदीस की किताबों में इस सिलसिले में तफसीलात क्या हैं वो तो अवाम के सामने बयान करने की चीज नहीं, वो अहले इल्म के लिए है। लेकिन इतनी बात अवाम की खिदमत में अर्ज है कि इसमें तो हजरात सहाबा की दो राय हुई है, और वो तो हदीस की किताबों में मौजूद हैं कि यौम शक, जिसमें शक हो जाए कि आज रमजान है या नहीं है, इसको कहते हैं यौम शक, शक वाला दिन। इस शक वाले दिन में रोजा रखना है या नहीं रखना है। कुछ सहाबा कहते हैं रोजा रखना है, कुछ सहाबा कहते हैं रोजा नहीं रखना है। कुछ सहाबा ने एक ही मौके पर रोजा रखा और दूसरे सहाबा ने रोजा नहीं रखा। और जो अइम्मा अरबा है, हजरात फुक़हा किराम, अइम्मा अरबा की राय भी इसमें सिलसिले में मुख्तलिफ हैं। कहीं दो इमाम एक तरफ हैं, दो इमाम दूसरी तरफ हैं। इसके माना यह है कि मसला रहा है हमेशा से, और इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की आज भी हमें कुव्वत पैदा करनी चाहिए, और हमेशा से रहा है। तो यहाँ इस वक्त उलमा के लिए तो दरख्वास्त ये है कि अगर उनको इल्मी तौर पर इस मसले को समझने की जरूरत है, वह अहले इल्म जानते ही होंगे, फिर भी हदीसी किताबों में जहां जहां ये बहस आती है वहां वहां उसका मुताला करें। मसलन तिरमिज़ी शरीफ में रोजे के बाब में पूरा, रोजे के चैप्टर में पूरा एक बाब मौजूद है, बाब मजा फी कराहियत सौम यौम शक। इसी तरह से बुखारी शरीफ की शुरुआत में, जिसमें उम्दतुल कारी और फतुल बारी, उसमें बहुत तफसीलात के साथ मौजूद हैं, और उन सहाबा के अस्माए मुबारका भी दर्ज हैं, जिसमें हजरत उमर, हजरत अली, हजरत आयशा, हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इस तरह के बड़े बड़े सहाबा हैं जिनके राय उसमें मुख्तलिफ अंदाज से नकल हुई हैं, उसका मुताला करें। और इसी तरह से अलाउ सुनन, जो हदीस और फ़िक़ह का एक बेहतरीन मजमुआ है, उसमें, और इसके अलावा बेशुमार हदीस और फ़िक़ह की किताबों में तफसीलात मौजूद हैं, जो अहले इल्म के लिए है। अवाम की खिदमत में दरख्वास्त ये है कि आप हज़रात बिल्कुल मुतमईन रहें। जिन भाइयों ने रोजा रखा है उनका रोजा सही, जिन भाइयों ने रोजा नहीं रखा है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। रमजान के आखिर तक फैसला हो जाएगा कि ये जो रोजा था या रमजान का था या नहीं। अगर रमजान के आखिर में फैसला हो गया कि ये जो रोजा था ये सही हुआ है और वाकईतन रमजान था, तो जिन भाइयों ने रोजा नहीं रखा होगा वो इस एक रोजे की कज़ा रमजान के बाद करेंगे। और अगर ये फैसला हो गया कि नहीं साहब ये जो रोजा था ये रोजा असल में नहीं था, रमजान नहीं था, और ये 30 शाबान थी, तो जिन भाइयों ने रोजा रखा है उनका ये रोजा नफली रोजा शुमार होगा, कोई गुनाह नहीं होगा। ये मुख्तसर से गुफ्तगू उम्मीद है कि हमारे तमाम भाइयों के लिए तशफ़ी का जरिया होगी। और इस वक्त जो खुद अहले इल्म में और उलमा में और हज़रात मुफ्तियान किराम में दो राय हो गई हैं, इन दो रायों का महमल भी वाज़ेह हो गया, और उसमें न दूसरे को मतून करने का मामला है, न तानो तशनी का मामला है, और न किसी को यह कहने की जरूरत है कि तुमने जुर्म किया लिहाजा तौबा करो और तुमने गलत कहा लिहाजा रुजू करो। दोनों तरफ की सूरत हाल में दलाइल और कराइन मौजूद हैं। जब दलाइल और कराइन मौजूद हैं, और हमारी इस्लामी तारीख में इस तरह के बेशुमार वाक़यात पाए गए, हज़रात सहाबा किराम के मुबारक दौर में, ताबईन के दौर में, फ़ुक़हा के दौर में, और खुद यहाँ कश्मीर की कदीम तारीख में, जो यहाँ की इस्लामी वो तारीख है जिसमें यहाँ बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े फ़ुक़हा थे, जैसे शाहबीर दौरे हुकूमत में और शाहबीर दौरे हुकूमत के बाद के दौरे हुकूमतों में जो बड़े बड़े फ़ुक़हा हैं, उस जमाने में भी यहाँ इस तरह की सूरत हाल रही है। इसलिए कि जब यहाँ बादल हुआ करते हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों का सर्द मौसम होता है और बर्फबारियां होती हैं, तो उस वक्त यहाँ चांद नजर नहीं आता था। तो पहाड़ी इलाकों में कभी कभी कहा जाता था चांद नजर आ गया, जो बहुत बुलंदियों पर हैं, और निचले इलाकों में अबरालूद आसमान वाले चांद नजर नहीं देख पाते थे। तो एक जगह नीचे वाले लोग जो हैं वो 30 शाबान पूरा करते थे, फिर अगले दिन रोजा रखते थे, और जिन लोगों के चांद नजर आता था उनको बताया जाता था कि चूंकि आप लोगों ने चांद देख लिया, आप लोग रोजा रख लें। यही मामला ईद के मौके पर हुआ करता था। आज चूंकि फलकियात का दौर है, मीडिया का दौर है, सारी दुनिया जो है वो सिमट गई है, खबरें जो है वो आनंद फानून पूरे आलम में फैल जाती हैं, इसलिए इंतशार की सूरत हाल पैदा होती है। इस सिलसिले में एक दरख्वास्त में और करना चाहूंगा, वो ये कि हमारे वो भाई जो इस तरह के मामला में तबसरा करने के मिजाज रखते हैं, कमेंट्स करने के मिजाज रखते हैं, तो याद रखना चाहिए कि तबसरा और कमेंट्स करने में भी बहुत एतदाल जरूरी है। खास तौर पर जिस फील्ड के हम माहिर नहीं हैं, उस फील्ड की में दखल अंदाजी करके उस पर तबसरे करना और नामुनासिब जुमले कसना या मजाक उड़ाना, ये हरगिज एक ईमान वाले और शरीफ इंसान की शाया निशानदेही है। हाँ, मुनासिब तजवीज देने में कोई मुजायका नहीं, मुनासिब राय देने में कोई मुजायका नहीं है। कोई मालूमात हो
اس معلومات کو پیش کرنے میں، شیئر کرنے میں کوئی مذاق نہیں، لیکن تانا دینا، طنز کرنا، یا اسی طرح سے اشاروں کنایوں میں جہالت کا تانا دینا، یا علماء کو یا دوسرے تمام حضرات کو یا کسی فرد واحد کو متون کرنا اسلامی مزاج نہیں ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کسی انسان کے متعلق جب کوئی رائے قائم کرنی ہو تو رائے قائم کرنے سے پہلے بہت معلومات کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انسان کے متعلق کوئی رائے قائم کریں اور زبان سے کوئی جملہ بول دیں اور حقیقت حال وہ نہ ہو، تو گویا ایک مسلمان کی عزت ریزی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ اس مسلمان کے متعلق تم نے بدزنی کیوں کی، اور اس مسلمان کے متعلق تم نے غلط زبانی کیوں کی ہے۔ اور ہم اپنی زبان کے کلمات کا جواب دینے کے بھی مکلف ہوں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن یاد رکھنا جس دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں، جو بہت ہی عاجزانہ ہے، اس مختصر گفتگو میں ہمارے اکثر بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جو حضرات روزے سے ہیں وہ روزے پر اپنے قائم رہیں، جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بالکل کسی انتشار کا شکار نہ ہوں۔ رمضان کے اخیر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعرات کو ہوا ہے یا جمعے کو ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو گیا جمعرات کو رمضان مبارک کا آغاز ہوا تھا تو جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ اس ایک دن کے قضا رمضان کے بعد کریں گے، اور اگر ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعے کے دن ہوا ہے تو پھر جن بھائیوں نے آج روزہ رکھا ان کا یہ روزہ نفلی روزہ شمار ہوگا۔ اس وقت پورے خطے کی صورتحال یہ ہے کہ جموں سے لے کر کے کیرالہ تک اس پورے خطے میں کہیں بھی روزہ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے لے کر کے کراچی اور فاٹا تک پورے خطے میں لوگ روزے دار ہیں، اور ہم بیچ میں ہیں، تو ہمارے لیے دونوں طرف کی صورتحال سامنے ہے۔ لہذا اس میں نہ انتشار کا شکار ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کو متون کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ میں آخر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام دین حق ہے، اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے مفصل احکام موجود ہیں۔ اس صورتحال کے لیے ہمارے دین کی کتابوں میں جو تفصیلات ہیں ان کا بہت مختصر خلاصہ میں نے عرض کیا۔ تفصیلات اہل علم دلائل کے ساتھ سمجھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم دین حق پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، ہم کو فہم سلیم نصیب ہو، علم کامل عطا ہو، عمل صالح کی توفیق نصیب ہو، اور دین سمجھنے اور سمجھانے میں ہر خطا سے اللہ ہم میں سے ہم ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب۔